بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، RS نیوز انسائٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شبیر راجہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن میں ہونے والی کرپشن کی کہانی پر بات کریں گے۔ 1 نومبر 2024 کو روزنامہ دنیا فیصل آباد میں شائع ہونے والی ایک خبر نے تہلکہ مچا دیا، جس میں بتایا گیا کہ کرپشن کی پردہ پوشی کے لیے 11 بیلداروں کو مختلف تحصیلوں میں ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب محض ایک دکھاوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے؟ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، 1 نومبر 2024 جمعۃ المبارک کی اشاعت روزنامہ دنیا نیوز فیصل آباد میں ایک خبر چھپی جس کی شہ سرخی تھی کرپشن کی پردہ پوشی، 11 بیلداران تحصیلوں میں ٹرانسفر۔ ناظرین، ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا بنیادی مقصد ہی معاشرے اور اداروں میں مثبت اقدامات کی تعریف بیان کرنا اور غلط کاموں پر تنقید کرنا اور اپنا تبصرہ یا تجزیہ بیان کرنا۔ ناظرین، ویسے تو میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں روزانہ بلکہ اب تو منٹوں کے حساب سے پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا گروپس میں چیف آفیسر محمد زبیر بٹو کی ناقص ایڈمنسٹریشن، اہلی اور لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کی بدعنوانیوں کے قصے گردش کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف سلوت سعید کمشنر فیصل آباد لوگ سوالات اٹھانے لگ پڑے ہیں، بلکہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی تو جو بدنامی اور جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کی تو مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سلوت سعید کمشنر فیصل آباد نے اپنے ایک اجلاس میں بیانیہ بنایا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کرپشن نااہلی پر 0 ٹالرنس ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں جن کا لنک اوپر آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دیا گیا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، کمشنر فیصل آباد نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ وہ سب انسپیکٹروں کو تبدیل کر دیں گی۔ میں نے تب بھی کہا تھا محمد زبیر بٹو چیف آفیسر اور اس کے ہم نواؤں کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں۔ یہ لوگ باجماعت ایسا گیڑا دیتے ہیں کہ کرپٹ عناصر بچا لیتے ہیں، جیسے مکھن سے بال بحفاظت نکال لیا جاتا ہے، اور تمام ملبہ چھوٹے ملازمین اور ایسے ملازمین پر ڈال دیتے ہیں، اور سلوت سعید کمشنر فیصل آباد سے اسے ذبح کرواتے ہیں جس پر سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 11 بیلداران بھی ضرور کہیں نہ کہیں استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن سارا قصور ان کا تو نہیں، اور سارا ظلم ان چھوٹے ملازمین بیلداروں پر ہی کیوں انسپیکٹروں جن کے یہ بیلداران فرنٹ مین تھے اور بھتہ وصول کر کے دیتے تھے کو تبدیل نہیں کیا گیا؟ حالانکہ انسپیکٹروں نے تو پرائیویٹ بندے بھی رکھے ہیں جن کو منتھلی اکٹھی کرنے کا ٹاسک دے رکھا ہے۔ ناظرین، کیوں ان لینڈ افسران یا چیف آفیسر زبیر بٹو کو تبدیل کر کے انکوائری نہیں کی گئی جن کو یہ منتھلیاں اکٹھی کر کے دیتے؟ حالانکہ چیف آفیسر بحیثیت پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر مالی بے ضابطگیوں کا پورا ذمہ دار ہے۔ کیوں اس کی ایڈمنسٹریشن میں کہیں لاکھوں، کہیں کروڑوں اور کہیں اربوں کی بے ضابطگی ہوتی رہی یا ہو رہی ہے؟ کیوں اخبارات اور سوشل میڈیا اس کی کرپشن کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے؟ کہاں گیا وہ سلوت سعید کمشنر فیصل آباد کا کرپشن نااہلی 0 ٹالرنس کا وہ بیانیہ محمد زبیر بٹو لینڈ افسروں اور انسپیکٹروں پر لاگو نہیں ہوتا؟ ناظرین، اب یہ چیف آفیسر اور اس کے ہم نوا اور تمام انسپیکٹران مجھ پر باجماعت چڑھ دوڑیں گے کہ کوئی ثبوت دو، تو لیں ثبوت۔ پہلا ثبوت یہ کہ شب روز سڑکوں کے ڈیوائیڈر سے صرف 4-5 فٹ جگہ چھوڑ کر ساری کی ساری سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار کو ہر لمحے ہونا۔ دوسرا ثبوت یہ کہ آپ کے تنخواہیں اور دیگر مراعات وصول کرنے اور بھتہ کے مال سے عیاشیوں کے باوجود سڑکوں پر بے ہنگم ناجائز پارکنگ
और नाजायज पार्किंग स्टैंडों का होना। तीसरा सबूत यह है कि चंद शहरियों के सामान से भरे ट्रकों की यह वीडियो है जो यहां आप देख रहे हैं, जो आप दिन रात भर भर के स्टोरों में इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें बगैर जुर्मानों और बगैर रिकॉर्ड में अंदराज किए ही चोरी करके फरोख्त करते जा रहे हैं और इस चोरी के माल को बेचकर इकट्ठी होने वाली रकम को चीफ ऑफिसर समेत किस किस के पेट का दोजख भर रहे हैं। हाँ, अगर फिजिकल किसी गैर जानबदार इंक्वायरी में रिकॉर्ड पेश करने के लिए मुझे बुला लिया गया तब भी एक जिम्मेदार शहरी और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को भी पूरा करूंगा। नाजरीन, क्यों ना उन स्टोरों पर रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने वाले और पब्लिक का सामान जो कि सरकारी स्टोर में आकर अवाम की अमानत और सरकारी माल बन जाता है को बेच कर अपना और चीफ ऑफिसर के पेट का दोजख भरने वालों को तब्दील ना किया गया और इनकी इंक्वायरियां भी नहीं लगाई गई। क्या ये सब गुनाह बेलदारों का है और बस सलवत सईद कमिश्नर फैसलाबाद का तमाम तर इख्तियार इन बेलदारों तक ही महदूद है? और क्या वो बयानियां करप्शन और नहली जीरो टॉलरेंस का शिकार बस ये बेलदारान ही है? सलवत सईद कमिश्नर फैसलाबाद के इल्म में लाना भी जरूरी समझता हूं कि आप तहकीकात करें तजावजात के बाईलास 2017 में, जिसके मुताबिक तजावजात के सामान को उठाने से लेकर नीलामी तक सारा कानूनी प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू चीफ ऑफिसर या उसके हमनवा आपको ये सब क्यों बताएंगे कि कानून क्या है जो इस वक्त राइज है, क्योंकि अगर बता दिया तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये भी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोहम्मद ज़ुबैर भट्टू ने अपने अरसाए तकरीबन 2 साल में क्यों नहीं कोई बाईलाज बनाए जिसका वो कानून के मुताबिक पाबंद था। और अगर ये निजाम कानून और बाईलाज के मुताबिक चलने लग गया तो भट्टू साहब के किस्से खत्म ही हो जाएंगे और वो नहीं चाहता कि उसके किस्से कहानियां खत्म हो जाएं। नाज़रीन, हमें इसलिए भी 11 बेलदारों तहसीलों में भिजवाना जुल्म लगा क्योंकि असल जिम्मेदारान तो वैसे ही लूट मार में मसरूफ है, तजावजात तो वैसी की वैसी है। यहां मैं सलवत सईद कमिश्नर फैसलाबाद से एक गुजारिश भी करूंगा कि बेलदारान दर्जा चहारम के मुलाजम है और इसी लोकल कौंसिल यानी के LCS मुलाजमीन है। इनका तबादला तो किसी सूरत दीगर मकामी हुकूमतों में कानूनन तो नहीं किया जा सकता। वैसे इस मुल्क में धक्का तो जिसके साथ मर्जी कर लिया जाए, ज्यादती का शिकार तो सबसे कमजोर तबका या मुलाजमीन ही होना रवाज बन चुका है। और वैसे भी इन मुलाजमीन का मजाज अथॉरिटी तो चीफ अफसर है, जो इंस्पेक्टरान लैंड अफसरान की मजाज अथॉरिटी आप हैं, उन्हें क्यों अब तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? और चीफ ऑफिसर ज़ुबैर भट्टू भी तो आपके ज़ेरे इख्तियार है। इनको MOR और MOP की तरह सरेंडर करके इनकी मुतनाज़ा खिदमात जिन पर सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया चीख चीख कर करप्शन की कहानियां बता रहा है, लोकल गवर्नमेंट पंजाब के हवाले से क्यों न की जा रही है। चाहिए तो ये कि बेलदारान को भी कानून के मुताबिक इसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में रखा जाए। तमाम बेलदारों, लैंड ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स की आला सतही इंक्वायरी लगाई जाए और जो भी गुनाहगार या जिम्मेदार हो उन्हें उनके गुनाह के मुताबिक सजा दी जाए और जो बेगुनाह हो उन्हें इल्जामात से बरी कर दिया जाए। नाजरीन, आप ये नोटिस भी मुलाहजा करें और नोटिस लेना चाहिए इस पर सलवत सईद कमिश्नर फैसलाबाद और नदीम जफर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद। लैंड ब्रांच के सामान में खुर्द बुर्द एक इंक्वायरी लगाई गई, जिस इंक्वायरी पर ड्यूटी लगाई गई एडिशनल सेक्रेटरी एडमंड लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पर कि वो इस करप्शन के स्कैंडल पर इंक्वायरी करें। तो क्यों ना आज तक इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया गया? अगर ये इंक्वायरी बर वक्त मुकम्मल कर दी जाती तो आज किसी की जरूरत ना होती कि कोई अवाम के
उठाए हुए सामान को स्टोरों में दर्ज किए बगैर ही फरोख्त करके याशियां करता, या ये नौबत आती कि असल जिम्मेदारान को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 11 बेलदारान की कुर्बानी दी जाती। नाजरीन, अगर आप भी समझते हैं कि करप्शन और नाअहली का खात्मा होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी आवाज हकाम तक पहुंच सकती है और आपका हिस्सा एक मुस्बत तब्दीली की जानब हो सकता है। हम सब का हक है कि अदारे शफाफ तरीके से काम करें और अवामी अमानत में खयानत ना हो। नाजरीन, मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट और तजावजात के बाई लॉज 2017 जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राइज हैं, अवाम का इंक्रोचमेंट के जुर्म में सामान उठाने से लेकर नीलामी करके रकम सरकारी खजाने पहुंचाने तक क्या तरीकाकार है बताऊंगा, और आज तक क्या क्या गुल खिलाए गए और कैसे अवाम और सरकारी स्टोरों के सामान को बाप का माल समझकर उसको चोरी करके बेचा गया और अपनी जेबें भर भर कर खजाने को कितना बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में करप्शन और बेज़ाब्तियों के हकायक को बेनकाब किया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक इजाजत दें। मजीद ऐसे ही मौज़ूआत पर हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।